नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ 5 फेब्रुआरी बुधवार। आज दिन भरी अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी। अनेक गुड़िए नुआ नियम राज्य में लागू होगा जाऊँगी। अंगनवाड़ी केन्द्र में बदलवाक जाऊँगी मेनू। राज्य सरकार भत्ता बढ़ाई। तेबे आसंतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। वीडियो भल लगिले आपनक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेबे। एथिसह चैनल रे नुआ थिले सब्सक्राइब करदेबे। आसिला प्रथम खबर। ट्रम्प को निष्पत्ति रे बाजार रे उत्साह। 14,000 अंक उठी बंद हला सेंसेक्स। शेयर बाजार रे सोमवार ह्रास परे गतकाली जोरदार कमबैक करिछि। डोनाल्ड ट्रम्प को द्वारा टैरिफ वृद्धि उपर 1 मास रोक लगाइबा खबर परे दलाल स्ट्रीट आज झुमी उठिछि। सेंसेक्स 1400 अंक ऊपर को उठी बंद होइछि। अन्यपटे निफ्टी बढ़ी 23,700 स्तर रे पहुंची जाइछि। एई वृद्धि जोगु शेयर बाजार निवेशक संपत्ति प्राय 5.7 लाख कोटी टंका बढ़ी जाइछि। परवर्ती खबर। शिक्षार मूलदुआ सशक्त हेले मेधावी छात्र छात्री सृष्टि हेबे। विकसित ओडिशा एवं भारत गठन में प्रमुख भूमिका ग्रहण करिवे। परवर्ती खबर। शिक्षार मूलदुआ सशक्त हेले मेधावी छात्र छात्री सृष्टि हेबे। आउ ए मेधावी छात्र छात्री माने विकसित ओडिशा एवं भारत गठन में प्रमुख भूमिका ग्रहण करिवे। एणु राज्य शिक्षा व्यवस्थार उन्नतीकरण पई नुआ सरकार स्वतंत्र रणनीति प्रस्तुत करथिबा बेले एथिपई बजेट स्वतंत्र अर्थ बराद करा जायछि। स्कूल कॉलेज गुड़िकर उन्नतीकरण पई जहां भित्तिभूमिर आवश्यकता रहिछि ताहा पूर्ण करिबा पई नुआ सरकार बद्धपरिकर। पुरी रे सूरजमल साहा कॉलेजर 45तम वार्षिक उत्सव रे मुख्य अतिथि भाव में जोगदे मुख्यमंत्री निजर वक्तव्य रे कथा कहिसंती। एई उत्सव रे जोग देथिबा अन्यतम अतिथि तथा मंत्री सूर्यवंशी सूरज कहिसंती सूरजमल साहा कॉलेज भित्तिभूमिर उन्नति पई 1 कोटी टंका उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु जोगाई दिया जिवो। कॉलेज रे थिबा विभिन्न समस्यार समाधान मध्ये हेबो। परवर्ती खबर। रेल वागन रु बोमा जब्त मामला रे 2 जण अधिकारी निलंबित। रेल वागन रु बोमा जब्त घटना रे 2 जण को निलंबित करा जायछि। वागन रु 12टी बोमा जब्त घटना कार्यानुष्ठान निया जायछि। सूचनारू प्रकाश गोला बारूद कारखाना 2 अधिकारी को निलंबित करा जायछि। सेमाने हेउछन्ति जूनियर वर्कर्स मैनेजर सुशांत पाणिग्राही एवं जूनियर वर्कर्स मैनेजर बौद्ध बेहेरा। माओप्रवण अंचल कंटाबांजी रेलवे स्टेशन रे जांच बेले रेलवे वागन रु 12टी बोमा जब्त होइतिबा घटना अंचल रे चर्चार विषय पालटिथिला। जबत होइतिबा बोमा सैंतला गोला बारूद कारखानार होइतिबा सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर। बदली जीव अंगनवाड़ी मेनू। अंगनवाड़ी खाद्य को नहीं एक आश्चर्यकर मामला केरल सामना को आसी। सेठाकर अंगनवाड़ी उपमा बदल रे जड़े पिला बिरियानी एवं चिकेन फ्राई मागिथिला। पिलाटीर वीडियो सोशल मीडिया रे भाइराल होउछि। राज्य स्वास्थ्य महिला एवं शिशु कल्याण मंत्री बीणा जॉर्ज तांको फेसबुक पेज रे एपरि अनुरोधर एक वीडियो शेयर करिसंती एवं कहिसंती जे अंगनवाड़ी मेनू को संशोधन करा जिवो। परवर्ती खबर। एणिकी कॉपी कले कड़ा कार्यानुष्ठान निया जिवो। पाखे आसुछि युक्त 2 परीक्षा तारीख। तेबे चलित वर्ष परीक्षा को केमिति शांति श्रृंखलार सह करा जिवो ता उपरे गुरुत्व दिया जाउछि। परीक्षा प्रस्तुति को नहीं मुख्य शासन सचिव समीक्षा करिसंती। बैठक पर सीएचएसई पक्षरु परीक्षा नियंत्रण को असाधु उपाय अवलंबन करुथिबा विशृंखलाकारी को कड़ा चेतावनी दैछंती। आसंता 28 रु मार्च 27 जाए चलिबो परीक्षा। एथर 3,93,618 जन छात्र छात्री परीक्षा देबे। सुरक्षा को दृष्टि रखी सब सेंटर रे सीसीटीवी सर्वेलांस रखा जायछि। केवल सेंट्रल ऑफिस रे सब सीसीटीवी परिचालना हेबो। तबे जेउ माने विशृंखला करिवे सेमानक विरोध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान निया जिवो बोली चेतावनी दैछंती परीक्षा नियंत्रक। परवर्ती खबर। आज महाप्रभुଙ୍କ दर्शन बंद रहिबो। बुधवार अर्थात आज माघ मास शुक्ल अष्टमी तिथि रे श्री विग्रह मानक बनक लागि नीति अनुष्ठित हेबो। एणु द्वितीय भोग मंडप शेष हेबा परे 5 घंटा बंद रहिबो साधारण दर्शन। संध्या 5टा रु रात्र 10टा पर्यंत बंद रहिबो साधारण दर्शन। बनक लागि नीति संपन्न हेबा परे श्रद्धालु दर्शन करि परिबे। एने श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन पक्षरु सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर। अग्निशम कर्मचारी भत्ता बढ़िला। अग्निशम कर्मचारी भत्ता वृद्धि कले राज्य सरकार। अग्निशम कर्मचारी कल्याण पई घर भड़ा सह भत्ता वृद्धि होइछि। आइड भत्ता 900 रु 1400 को बढ़िछि। मोटरसाइकेल भत्ता 300 रु 1050 टंका को वृद्धि घटितिबा बेले मोबिलिटी भत्ता 150 रु 300 को एवं रिक्स भत्ता 400 रु 1000 को वृद्धि करा जायछि। राज्यर प्राय 6058 अग्निशम कर्मचारी उपकृत हेबे बोली राज्य सरकार आशा रखिछन्ति। परवर्ती खबर। भोट पूर्व आतिशी नारे मामला। दिल्ली विधानसभा निर्वाचन पई प्रचार सरिछि। आज पड़िबो भोट। हैट्रिक विजय आसरे आप ऐतिहासिक कमबैक लक्ष्य बीजेपी। हैट्रिक शून्य को प्रतिहित करबा पई कांग्रेस पई होई पारे चैलेंज। आसंता फेब्रुआरी 8 तारिख रे फलाफल प्रकाश पाइबो। फेब्रुआरी 5 तारिख अर्थात आज दिल्लीर 1.5 कोटी भोटर सेमानकर मताधिकार साब्यस्त करिवे। दिल्ली रे मतदान करबा पई 13,766 पोलिंग बूथ प्रस्तुत करा जायछि। एठारे 83.76 लाख पुरुष 72.36 महिला और 1276 जन तृतीय लिंगर भोटर अछंती। एथिमध्यरे एक खबर सामना को आसीछि। दिल्लीर मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना नारे मामला रुजु होइछि। सेपटे दिल्ली पुलिस नारे पालटा अभियोग आनिले मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर। महाकुंभ रे बुड़ पकाइबे पाकिस्तानी।
एने मोदी सरकार 10 दिन भिसा देइछंती। पाकिस्तान रे पाखापाखि 20 लाख हिंदू रहउछंती। एही हिंदू माने भारत सरकारक ठारू निज प्रियजनक अस्थि विसर्जन पई अनुमति मागिथिले, जेउथि पई 2022 रे पाकिस्तान हिंदू परिवार को गंगारे अस्थि विसर्जन करिबा पई स्पॉन्सरशिप पॉलिसी लागू करा जायतिला। चलित थर 480 हिंदूक अस्थि गंगारे विसर्जन करिबा पई भारत अना जायछि। 480 हिंदूक अस्थि मुख्य प्राप्ति उद्देश्य रे महंत रामनाथ पाकिस्तान रो भारत आनिछंती। परवर्ती खबर ट्रंप को चीन रो उत्तर, अमेरिकी अशोधित तैल उपरे 15% शुल्क। ट्रंप का एक्शन पर चीन रो उत्तर, अमेरिका कोयला एवं एलएनजी उपरे लागू करिछि 15% शुल्क। यह सहित अशोधित तैल एवं अन्य उत्पाद उपरे मध्य चीन 10% शुल्क लागू करिछि। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शुल्क युद्ध मध्य चीन एपरी शुल्क तीर मारिछि। चीन रो एपरी पदक्षेप पर विश्व स्तर में हईचई सृष्टि होइछि। परवर्ती खबर पुणी एक बड़ धरणर ट्रेन दुर्घटना। प्रयागराज ठारू कानपुर जाउथिबा एक कोयला बोझे ट्रेन सह आउ गोटे मालबाही ट्रेन धक्का होइछि। सूचना मुताबक मालबाही ट्रेन टी लाल सिग्नाल रे ठिया होइतिबा बेले पछपटु आसी आउ गोटे ट्रेन धक्का देइछि। तबे दुर्घटना बेलकु मालबाही ट्रेन रो गार्ड सोनू वर्मा डेई पड़ी निजर जीवन बंचाइथिले, किंतु से आहत अछंती। परवर्ती खबर आरंभ होला देशांतर। भारत अभिमुखे अमेरिकार विमान। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निर्देश पर अमेरिका रे रहुतिबा अवैध प्रवासी मानक विरुद्ध रे एक अभियान आरंभ होइतिला। 3 फेब्रुआरी अमेरिकीय सैन्य विमान C-17 अवैध प्रवासी मानक नै भारत अभिमुखे यात्रा करिछि। रिपोर्ट अनुसार अमेरिकीय अधिकारी माने निश्चित करिसंती जे विमानटी अति कम रे 24 घंटा मध्य रे भारत रे पहुंची जिवो। राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस को फेरिबा परे एहा तांकर प्रथम भारत निर्वासन। ट्रंप भारतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर अमेरिका रे भारतीय अवैध प्रवासी मानक प्रसंग में आलोचना करथिले। यह पूर्व भारत अवैध प्रवासी मानक फेराई नेबाकू राजी होइतिला एवं प्राय 18,000 अवैध प्रवासी को फेराई आनिबा विषय रे कथा होइतिला। दुई देश मिलित भाव में अमेरिका रे थिबा प्राय 18,000 बेआईन भाव में प्रवेश करथिबा भारतीयों को देशांतर करबा पई चिन्हट करथिले। परवर्ती खबर महाकुंभ रे बुड़ पकाइले भूटान रो राजा। महाकुंभर संगम रे बुड़ पकाइछंती भूटान रो राजा जिग्मे खेसर नामगेल वांगचू। तांको सह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मध्य बुड़ पकाइछंती। एथि सहित उभय त्रिवेणी संगम रे आरती करिबा सह पूजा अर्चना करिछंती। चौधरी चरण सिंह अंतर्जातीय विमान बंदर रे जिग्मे खेसन को पुष्पगुच्छ देई मुख्यमंत्री योगी भव्य स्वागत करथिले। विमान बंदर रे जिग्मे खेसन को पाई सांस्कृतिक कार्यक्रम मध्य आयोजन करा जायथिला। परवर्ती खबर आज ठारू काउंटर रे बिक्री हबो टिकेट। भारत इंग्लैंड 12 मैच पई सुरक्षा जांच। आज ठारू 2 दिन काउंटर रे टिकेट बिक्री हेबो। ताहा पूर्व सुरक्षा व्यवस्था जांच करिसंती अतिरिक्त पुलिस कमिशनर उमाशंकर दास एवं कटक डीसीपी जगमोहन मीना। लोक माने जो भली सुरुखुर रे टिकेट किनिबे सेति पई 27 प्लाटून पुलिस नियोजित कराजिबो। टिकेट कलाबजारी कले संपृक्त व्यक्ति विरोध में कठोर कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली कहिसंती कटक डीसीपी। सेहीपरि टिकेट किनिबा पई रातिरु धाड़ी छिड़ा हेले सेमानक उपरे मध्य कार्यानुष्ठान हेबो बोली डीसीपी कहिसंती। फेब्रुआरी 6 तारिख रे बारवाटी अनुष्ठित हेबो भारत इंग्लैंड दिनिकिया मैच। परवर्ती खबर नाबालिका को धक्का देला मो बस। टायर जाली कले प्रतिवाद। राजधानी रे पुणी दुर्घटना घटाइला मो बस धक्का नाबालिका झीर मृत्यु होइछि। भुवनेश्वर नंदनकानन रोड रे ए दुर्घटना घटिछि। गतकाली जाउथिबा बेले नाबालिका को धक्का देइथिला मो बस। दुर्घटना पर प्रतिवाद रे स्थानीय लोक रास्तारोको करिसंती। टायर जाली प्रतिवाद को ओह्लाइछंती। घटनास्थल में प्रबल उत्तेजना जारी रही। धारणा जोगु रास्तार उभय पार्श्व बस गुड़िक अटकी रही। घटना को नहीं साधारण लोकों मध्य असंतोष देखा मिली। विभिन्न लोक मो बस को नहीं भिन्न भिन्न मत देइछंती। आसिला परवर्ती खबर 500 शଯ୍या ट्रमा सेंटर को अनुमति। कटक एसीबी रे प्रतिष्ठा हेबो 500 शଯ୍या विशिष्ट ट्रमा सेंटर। यह द्वारा दुर्घटनाग्रस्त लोकों को मिल पारिबो तुरंत उन्नत चिकित्सा। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना रे प्रतिष्ठा हेबाकु थिबा ट्रमा सेंटर को केंद्र सरकार को अनुमति पर अनुमोदन करिसंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। एथिपाई केंद्र सरकार 60% अर्थ विनियोग करबा बेले राज्य सरकार 40% अर्थ विनियोग करिसंती। कटक एसीबी रे ट्रमा सेंटर प्रतिष्ठा पाई मुख्यमंत्री 2024 जुलाई 2 तारिख रे केंद्र स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा निकट को पत्र लिखि अनुरोध जणाइथिले। केंद्र सरकार यहां नीतिगत अनुमोदन देबा परे एबे राज्य सरकार को अनुमोदन मध्य हासिल करिछि। परवर्ती खबर तेलंगाना रे फसिछंती 6 जण परिवार। तेलंगाना रे फसिछंती ओडिया श्रमिक। इटा भाटी निर्यातना पाउछंती 6 जण दादन परिवार। उद्धार पाई परिवार बलांगीर जिलार श्रम विभाग को लेखिले चिठी।
କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଢୋଲମାନ୍ଦଲ ଗାଁ 6 ପରିବାର ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଇଟାଭାଟିରେ ନିର୍ଯାତନା ପାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମରାଠୀ ଭାଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ସରକାରୀ ସଂକଳ୍ପ ଜାରି କରି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମରାଠୀ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାରକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭାରତ ବାହାରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଣମରାଠୀ ଭାଷୀ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ମରାଠୀ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବର ବିବରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଅର୍ଦ୍ଧ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ନିଗମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଭାରତ ବାହାରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଣମରାଠୀ ଭାଷୀ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସହିତ ମରାଠୀ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଛି। ଯଦି କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏହି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼େ ତେବେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ବିଭାଗର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଶ୍ୱ କର୍କଟ ଦିବସରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ତିଆରି ହେବ କ୍ୟାନ୍ସର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି। ବିଶ୍ୱ କର୍କଟ ଦିବସରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ତିଆରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି କ୍ୟାନ୍ସର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର। ସାରା ରାଜ୍ୟର ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ 2 ପ୍ରକାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ଭୋଟ ଦେଲେ ପାଇବେ ଅଫର। ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ରିହାତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋଟରଙ୍କୁ ମଲ୍, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଓ ମଲର ବିଶେଷ ଅଫର ମିଳିବ। ନିର୍ବାଚନରେ କେମିତି ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟିଂ ହେବ ସେ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଅନେକ ଭୋଟର ଯାଉନଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଥର ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ବଡ଼ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବାକୁ ହୋଟେଲରେ ମିଳିବ ରିହାତି। ସବୁଥିରେ 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଲାକ୍ସ, ସେଲୁନ ଓ ସ୍ପାରେ ମିଳିବ ଅଫର। କଫି ସପ୍ରେ 10% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୋଗୀଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ଅଖିଳେଶ। ମହାକୁମ୍ଭ ଦଳାଚକଟାକୁ ନେଇ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ସାଂସଦ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ସଂସଦରେ ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି କଡ଼ା ଟାର୍ଗେଟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ ଦଳାଚକଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଲୁଚାଇବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଅଖିଳେଶ। ସେହି ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଦାବି ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମେଡିକାଲରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତାଗିଦ। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ମେଡିକାଲରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ନା ନାହିଁ ତାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ହାଇକୋର୍ଟ ଏନେଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ବୈଠକ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେଳ ବଜେଟକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି। ରେଳବାଇରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଥିବା ଅନୁଦାନକୁ ନେଇ ବିଜେଡିର ଟାର୍ଗେଟ। ରେଳବାଇରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଥିବା ଅନୁଦାନକୁ ନେଇ ବିଜେଡିର ଟାର୍ଗେଟ। ବଜେଟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ହତାଶ କରିଥିବା କହିଛି ବିଜେଡି। ପ୍ରତିବର୍ଷ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରେଳ ବଜେଟକୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେନ୍ଦ୍ର କେତେ ନେଉଛି ବୋଲି ପାଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଦଳ। ଓଡ଼ିଶା ରେକର୍ଡ ରାଜସ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ପାଉଛି କମ୍। ଏଥର ମାତ୍ର 13% ଅଧିକ ବଜେଟ ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଜାରି ରହିଛି। 20 ଜଣ ସାଂସଦ 3 ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇ ଓଡ଼ିଶା ହତାଶ ବୋଲି କହି ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ବିଜେଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଧୋଇଲେ ମୋଦି। ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା କଥା କହିଲେ। ସରଗରମ ହେଲା ଲୋକସଭା। ବଜେଟ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବର ଆଲୋଚନା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ହେଲେ ମୋଦି ଆରମ୍ଭରୁ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଆମ ସରକାର ଦେଶର ବିକାଶ ଲାଗି ଲଗାତାର କାମ କରୁଛି। ଆମେ ଲଗାତାର 3ୟ ଥର ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛୁ। ବିଜେପି ସରକାର ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ବିକାଶ ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ାଉଛି ତାହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହୋଇନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୁଡ଼ ପକାଇବେ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ପ୍ରୟାଗରାଜ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 11ଟାରେ ସଙ୍ଗମରେ ପବିତ୍ର ବୁଡ଼ ପକାଇ ଗଙ୍ଗାମାତାଙ୍କ ପୂଜା କରିବେ। ଏହି ମହାକୁମ୍ଭ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 13 ଠାରୁ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ମହାକୁମ୍ଭ 26 ଫେବୃଆରୀ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୋଟ ଦେବା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୁମ୍ଭ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 25 ବର୍ଷ ପରେ ଫେରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜଭବନ ମାର୍ଗରୁ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗ ବଦଳିଯିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠିକଣା। 26 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସରକାରୀ ବାସଭବନକୁ ଫେରିବେ ମୋହନ ମାଝୀ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଶୁଭବେଳାକୁ ରହିଛି ଅପେକ୍ଷା। ରାଜଭବନ ମାର୍ଗରେ ସଜେଇ ହେଉଛି ବଙ୍ଗଳା। ଧଳା ରଙ୍ଗର ଏହି 2 ମହଲା କୋଠାର ପ୍ରବେଶ ପଥରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘର ଭିତର ସାଜସଜା ଦେଖିଲେ ଘଡ଼ିଏ ଅଟକି ଯିବେ। ବିଲ୍ଡିଂ ବାହାରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲନ୍, ଆଉ ଏହି ଲନ୍ରେ ଶୋଭାକୁ ବଢ଼ାଉଛି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫୁଲରେ ଭରପୁର ଥିବା ଏହି ବଗିଚା। 25 ବର୍ଷ ଧରି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ। କାରଣ ନବୀନ ନିବାସ ସାଜିଥିଲା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠିକଣା। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଏହି ବାସଭବନରେ ରହିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଗିରିଧାରୀ ଗମାଙ୍ଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜି ଦିନର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଯଦି ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।